गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमिति अच्छे आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। तो मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो जेहेतु आज गुरुवार सकाळर वीडियो मो किचन रू स्टार्ट करुँची। तो गुरुवार रे आज मोर किचन पूरा क्लीन कर देजी। तो एमितिरे भी मु सबुदिन किचन क्लीन करे, नहले मते भल लागेनी रोषेई करिया पई। गैस सब बेले मु पोछे। तो ये सब परिष्कार कर सारा पर एबे जीरा जुआणी मु फुटई थी, किंतु काम व्यस्त एपट सेपट है मोर सब जीरा जुआणी पूरा मरी जाइए। तो टिके जस्ट पानी थिला से पानी पीदेवी। तो कौन करी सब मरी जा पानी आज। तो आपण को काली देखी बेसिन आमर जो बेसिन पाइप खराब था काली सजड़ा होता। तो ये ठाकुर बेसिनटा मु माने पूरा क्लीन कर देजी। माने ठाकुर पानी मु सब बेले यही बेसिन रू निए। आ किचन बेसिन रू भी नौली, कारण जेहेतु ये बेसिन पाइप खराब था मत कि भल लगुन सेपटे, कारण नॉनवेज का होची संकुड़ी फंकुड़ी पड़ू। तेणु किचन रू पानी आणिकी ठाकुर पूजा करने मत से भल लगुन। तो एपटे क्लीन हो गला थोड़ा टे भल लगे। आज नहीं एपटे ठाकुर पूजा मु माने यही बेसिन रू नहीं कि ठाकुर पूजा करी। तो ये सकाळर ठाकुर पूजा मोर सरला। जेहेतु महाप्रभु नहांती, जगन्नाथ नहांती सिंहासन रे, माने ठाकुर किसी भी भल लगुनि। ठाकुर तो जर रे पड़ी थे। ठाकुर अलगा अलगा गोटे खटुली रे तांको शुआई थी, जेहेतु जर रे पड़ी थे बोली। तो ये एमती सब ठाकुर को आज पूजा कर दी थी। तो आसिकी बसिकी देखुली मुंड देखो जोटा फाटी थी मोर से मैंने दागटा कमुनी, दरज भी पूरा रोचे हार्ड होगी। तो जो मैंने भी मो वीडियो देखुवे मत निहाती कमेंट करके जनइबे। तो ये घा दागरे कौन मारे टिके कमिबो मोर दागटा कि दरजटा केमिति माने देसी चिकित्सा उपाय कौन हो पार मत निहाती कमेंट करके जनइबे। तो ये वर्षा पागे देखूँ पूरा 7-8 दिन है वर्षा लगी रही। एबे भी मेघुआ पाग देती। सकाल भी बहुत जोर वर्षा होता। तो कपड़ा सब एत मोर रहा माने सफा भी कर सुखापी जगह ना। झील तार कपड़ा सब एमती खट पर पकई दूँ, जेहेतु से सब भल ड्रेस मोर आउ माने खरा न बाजिले भल लगे से एमती वर्षा हेले यही प्रकार असुविधा। पूरा लगातार वर्षा हो। तो ये सकाळू ब्रेकफास्ट पे गोटे रुटी गुलाब जामुन गोटे थिला। तो मिक्स भेज टिके भी थिला फ्रिज रे। झील ताक उषुम करके आनी थिला। एबे झील मोर खाई बसछु। झील मिठा नथला, से केवल गोटे रुटी की मिक्स भेज करथला। मु तो एमिति आनिकी एबे सकाळू खाऊछु, कारण मत सकाळू माने जलखिया न खाइले मत जम्मा भी भल लगे। मत लगे जे मुझे माने किसी न खाइला भाया मत लगे। मुझे माने भेराइटी आइटम होते भी मु निहाती सकाळू जलखिया खाइबी। माने जहाँ भी थाउ मुढ़ी चूड़ा बिस्किट जहाँ भी थी मु आग गाधे सारा पर खाइबी, ना मत भल लगे। मो छुआ बेलू भी यहाँ मोर गोटे अभ्यास। तो ये किचन रूम को आसिली। आज तो जेहेतु गुरुवार साधा हम, पोड़ापोड़ी भी किसी हेनी। तो आज आसिकी भाभी भात जेहेतु काली अच्छी, आज भाविली भात रांधिबिनी बोली, कारण भात अल्प अल्प बड़ुची। से भात भी न खाइले पुणी ता परदिन को पड़े आ फोपड़ा हो भात। तो भात फोपाड़ापी जमा भी भल लगुनि। तो खंबाळटी थिला, मु भाविली ताकू भाजिकी पखाला भात एमती सब भजा भजी करके आज खाईदेबू बोली। किंतु देखंतु खंबाळटा पूरा माने पूरा भल थिला। मु पूरा देखिकी आनी थिली। देखंतु केंती पूरा 2-3 दिन रे पूरा खराब हो जाए खंबाळटा। मते जमा भी भल लागिलानी देखिकी। तो खंबाळटा खराब हो जाए मो रिएक्शन केमिति अच्छी देखंतु। तो माने जो पटू काटले भी सी पूरा खराब हो जाए। तो भल लगलानी खंबाळ को देखिकी। मुझे कौन खाई सदा से आलू बैगण टमाटो किसी भल लगुनि खाइबापी। तो खंबाळटा खराब हो गला। तापरे जो पणस मंजी टी थिला भाभी पणस मंजी टी भाजीदेवी, करिड टी भाजीदेवी, कारण करिड भाजिले माने भात रे खाइबापी आमको जमा भी भल लगे। करिड भाजू भाजू गरम गरम आमे खाइदू। तापरे करिड सत सतिका मु करिड भाजिला पर मो झील खाली खाइला, मु भी खाली 3-4टा खाईदेली। आ भात रे खाइबा जमा भी इच्छा हेलानी।
ତା ଝିଅକୁ ଏବେ ଦେଇଛି ପଣସ ମଞ୍ଜି ଭାଜିବା ପାଇଁ, ପଣସ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ସେସବୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି କାଟୁଛି। ସେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ବି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ସେ ମାନେ ଏଇ ଦିନ ପଣସ ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ସେ ପଣସଟା ମାନେ ଖରାପ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଣସ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଣସ ମଞ୍ଜିଟା ଆଜି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଖାଇବା ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କରିଡ଼ ଭଜା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଏମିତି ପିଠଉ ଦେଇକି କରିଡ଼ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସିଝେଇକି ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି। ତ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତଥାପି ଭାବିଲି ହଁ ସିଝିଗଲେ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। କରିଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନଥିଲା, କରିଡ଼ ସବୁ ଆମେ ଖାଲିରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇଥିଲି ଗୋଟେ, ତ ଆମ୍ବ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କରିକି ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି। ତ ଭଜା ବସିଥିଲା। ତାପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟିକେ କାମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲିନି, କାରଣ ବହୁତ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଆଜି। ଘର କାମ ବି ସରୁ ସରୁ ସକାଳ ମୋତେ 1 ଯାଏ ପ୍ରାୟ କାମ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନି ସବୁବେଳେ, ଯେହେତୁ ସକାଳ କାମଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବେଶୀ ଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର, ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ତ ବେଶୀ ସକାଳ କାମଟା ଥାଏ। ତ ସେ ଦେଖୁନ କେତେ ଝାଳ, ଏବେ କିଚେନ୍ରେ ରୋଷେଇବାସଟେ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ମାନେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେଉଛି। ତ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ପଇସା, ସେ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ଖାଇଥିଲେ ସବୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ପଖାଳ ଆଣିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇବାକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରେନି। ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଖାଉନଥିଲି, ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନିନ୍ଦା କରେନି। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବାଟା ଭଲ। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ବରାଦ ଥିବ ଯେତିକି ସେତିକି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ଶୋଇନଥିଲି ତ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ଗାଁକୁ ପଠେଇବି। ଗାଁକୁ ଦେଲେ ସେଠି ଚିତ୍ରକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ। ତ ଦେଇଦେଲେ ମାମା ନେଇକି ତାର ଦେଇଦେବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି କଲର୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଠାକୁରଙ୍କର। ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଝିପଝିପ୍ ହେଇକି, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଖାଇବା ମନା, ତଥାପି ଲୋଭରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ପରିବା ବି ଘରେ କିଛି ନଥିଲା, ପରିବା ଟିକେ ନେଇକି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ପରିବା ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣିନି, ଏତିକି ମାନେ 4ଟା 2ଟା 250 ଏମିତି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଜାମୁକୋଳି ବି ଟିକେ ମିଳିଲା ଆଜି, ପୁଣି ଜାମୁକୋଳି ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଆଜି ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି। ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଏବେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଯିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୋବିଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ସେଇଟା ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଜୋରିଆ ବର୍ଷା ହେଇନଥିବ, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସ୍ଲିପ୍ କରେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ନେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। କାରଣ ମୋର ବି କେତେଥର ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଛି। ମୋ ବାପା ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ମାନେ ସ୍ଲୋରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଟିପ୍ସ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ରଖୁଛି।